सोना झील सोनाली कहार बोली समय कह नांडुआ पार्टी तो रही सी जीवे कौन पार्टी कर पार्टी अच्छी सेकाल पखाला ना मो सरी गला गला एवं 2025-26 बाहरी पारन आउ कौन कहते नांडुआ को हाथ मारदेवे ये मारदेवे हाथ मारिकी थोड़े देखुन विच्छेद हो 2 मास है अच्छी कि निश्चित गांडू तो है डाउट किसी ना कि आपण मानक मध्यम जनाऊँगी जदि बुली बुली भुकी भुकी कहूच जॉन को मर्डर करदेवी जॉन को आकू करदेवी ताकू करदेवी केते टंका नियो जॉन को मारदियो बोली आज्ञा मो भाग्यर बंचार भाग्य ऊपर वाला लिखी जदि मोर मरबार थी ना ताहले मु केमिति मरबी आप बुझी भी पारे ओडावासी मुझे पुणी थे नमस्कार जनाऊँगी मु विगत दिन में जो जो सब प्रमाण पत्र देइथिली कि आगामी दिन में जहाँ घटियो बोली मु सूचना देइथिली बर्तमान से सब सूचना पुणी गोटे गोटे पुणी बद छंदी है नांडुआ सहीटा आज्ञा सत्यता आपण को जो प्रथम रू कही नरीपंडा नुहे नरीपंडा परी अनेक एमती नरीपंडा अच्छा आज मामुनी शिकार होती मामुनी परी एमती अनेक मामुनी भी शिकार होती कि आगामी दिन में हेबे कहीं निजर कर्ममय जीवन यापन से करुवा अवस्था तांकर कर्मर आर्थिक पैसा सी मागिछंती सी तांको धार मागी नथिले कि तांको कहि नथिले हमको सहाय्य कर बोली निजे जी कर्म करिछि तार कर्मर किछि प्राप्ति अछि ना नहीं जदि से तांको प्राप्ति मागिछंती मागिला पर एते विवाद रे छंदी देउछंती किबा ना तांको लोक लगे कि मारिबा को धमक दउछंती हत्या करिया पई कहउछंती ताले जो किछि कॉमेडी वाला को नै कि तांको खराब भाषा रे गाली करबा ए करबा आपण माने ओडिसावासी चिंता करंतु आमे कहूथुआ कथा कोन मिछ थिला आमे देइथिया बयान कोन छडा मिछ थिला आहा परे जून 12 तारिख रे जते बेले ऑफ हबो यात्रा आउ 2-3 टे कैंप सेते आउरी भी बाहरिबे आज गोटे मामुनी नहीं आज गोटे नरी नहीं एमती अनेक नरी बाहरिबे अनेक मामुनी बाहरिबे अनेक भी बापी बाहरिबे समस्त दरमा एपर्यंत पाई पारि नाहांती मो पाखरे भी किसी दिन तले फोन आसला 2 दिन तले सूचना भी आसला जे बहुत दरमा तांकर बाकी अच्छी पिला मानकर से पृथ्वीराज सम्राटर हो कि अशोक सम्राटर हो कि तुलसी हो 3टी पार्टीर से बर्तमान राशि दे निजर जो माने कर्म करुँच से पाउना दे पारु नाहांती जदि आज्ञा से जो पाउना मागुछंती ताले तांको हत्या करियर धमक कहीं दउछंती से कोन आपनको पे खटी नाहांती दीर्घ मास वर्षे होलानी से आपनको भी खटिल तांकर खटिबार पाउना से पाइबे ना पाइबेनी पाउना मागिला पर ताको हत्या करिवे धमक करिवे मारदेबे गाली करदेबे एटा कौन ये सब गोटे असामाजिक व्यक्ति मैंने करती मैनेजर सामने कमिटी लोक मैंने जो असभ्य गाली गुलज करवा बाड़ेबा हाथ उठेबा मैनेजर निजे मारी केते दूर ठीक एटा संपूर्ण भाव में गोटे दुखदायक घटना दयाकोरी जो यात्रा कलाकार माने देखुछंती कि देखिबे ये न्यूज़ टी आपण माने कलाकार को सपोर्ट करंतु मालिक को सपोर्ट करिवेनी सेमान तो के बाहर अन्य कलाकार के बाहर से कहया था हमें ये सब शिकार हेलु कि अन्य कलाकार के बाहर लेनी अन्य कलाकार कमिति बाहरिबे अन्य कलाकार मानक पर ये चपई दउथिबे जे तमे एटा कहबोनी वर्तमान कलाकार माने तार डर भयर रहिछंती किंतु डरिवार भी केही ना माने डरिवार किछि आवश्यकता ना ठीक अछि वर्तमान आपण ओडिसावासी विचार करंतु जो जो माने रखिथिली बयान रखिथिली प्राय मु कमेंट पढुथिली बैड कमेंट सब आसे किंतु सही लोक माने चिंता करंतु जदि सी आपणकर भौणी हेई थांता सी आपणकर भाईटी हेई थांता जे सही भाई भौणी जदि कर्ममय जीवन को जाइकी तांको प्रति एति बर अत्याचार करा जाउची ताले आपण माने केमिति सहिबे यार जवाब आगामी दिन में बहुत भल भाव में दि जाव कौन से डाउट ना गोटे कर्मसंस्थान जितेबाला किए चाकरी करुए तापर को जदि किए आक्रमण करे तेज से कर्मसंस्थान तरफ प्रथम एफआईआर दि जाए से झीटी आसिक आज भुवनेश्वर एफआईआर देले स्वामी स्त्री देले किंतु से मैनेजर थिले कि नांडू बाबू थिले सी प्रथम पुलिस पाखक जाकि एफआईआर दबा कथा थिला कि नहीं निश्चित निश्चित यहाँ एफआईआर दबार थिला जेहेतु कहीं गोटे अनुष्ठान में जड़े कम करुच्ची क्या भरोसा कम करुच्ची आपण भरोसा कम करुँच कमिटी वाला आसी गाड़ी गुलज कले कि बाड़ेले यहाँ टेकअप नबार थिला मैनेजर आउ मालिक नबार थिला ये सब प्रशय तो मालिक आउ मैनेजर देइछंदी ना तांको साहस किए देला मालिक ही मैनेजर देइछंदी
କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଶିକାର ବି ହେବେ। ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହିଥିବା କଥା ମିଛ ହେବନି, ପୁରା ଚିରଧାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେବ, କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ଆପରେ ମାମୁନି ଆଉ ବାପି ବାହାରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅନେକ କଳାକାର ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଉଛି। ମାନେ ସତରେ କିଛି ନାଣ୍ଡୁଙ୍କର କିଛି ହବନି ପୂର୍ବ କେସ ଦେଖିବା ନା 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 ଏବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେସ୍ରେ ସେ ଛନ୍ଦି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଡାଉଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦୁଇଟା କେସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ପୁଣି ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ଜିନିଷଟି ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଏମିତିଆ କେସ୍ ଆସିଲା, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ ନା ସେ କ'ଣ କହିବେ? ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମାଡ଼କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଭୟ ଅଛି, ସେଇଟା ଡାଉଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ଆଜି କିଛି ଖବର ମୁଁ ପାଇଛି, ମୋତେ ବି କିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧି ଚଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେତିକି ସାହସ ପାଇପାରୁନି ଆମ ସହିତ ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାହସ ସେଥିପାଇଁ ପାଇପାରୁନି ଯେହେତୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଅଛୁ, ଧର୍ମ ପଥରେ ଅଛୁ। ମାଡ଼ ମାରିବାଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା। ନା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନେବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପରେ ନିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଯେଉଁ ମାଲିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ମାଲିକ ସଂଘ ଅଛି, ମାଲିକମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଜଣକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାରୀ କି ଆଉ ଯେ ସଂସ୍କାର ବିହୀନ ମଣିଷଟାକୁ ଆପଣ ପାଖରେ ଆଣି ବସଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଭିତରେ ବି ମାଲିକମାନେ ବି ଛନ୍ଦି ହେବେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଏଇ ମାନେ ମାଡ଼ର ଶିକାର ହେଲା ପରେ ମାନେ କଳାକାର ସଂଘକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଳାକାର ସଂଘର ନାଁ ନରିପଣ୍ଡା ତ କଳାକାର ସଂଘ ଜଣେଇଦେଲା, ତାର କିଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇଦା ହେଲାନି, ଆମେ ଜଣେଇବୁ ନା 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 ମୋ ମତରେ କଳାକାର ସଂଘରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଜଣାନ୍ତୁ ମାମୁନି ଅପାଙ୍କୁ ଆଉ ବାପି ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ କଳାକାର ସଂଘରେ ଜଣାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଇନର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ। କଳାକାର ସଂଘ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ନିରବତାର ମାନେ ଛାଇରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରହିବେ, ଏମାନେ କଳାକାରମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ, ଏଇଟା ସତ୍ୟତା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଇନର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଇନ ଏତେ ଦୁର୍ବଳତା ନାହିଁ, ଆଇନ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଆଇନର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ମୁଁ ଏତିକି ଭରସା ଦେଉଛି। ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ଏଥିରେ ଫସିବେ ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଫସିବେ। ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ଗୋଟେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ କିଛି କରେନି, ମୋ ଲୋକମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଯେତେବେଳେ ମରଣର ସମୟ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦୀପଟା କ'ଣ କଲେ ଦୀପଟା ଯେତେବେଳେ ଲିଭିବାକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥାଏ। ସେହି ସମୟ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସମୟ ଆମେ ଆଜିକା ଦେଖୁଛେ। ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଛନ୍ତି, ଦୀପଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ଜୁନ୍ 12 ପରେ ଲିଭିଯିବ। ନାଣ୍ଡୁକୁ ନଣ୍ଡା ହେଇଯିବେ ହେଇଗଲେଣି। ଯଦି ଯାହାର ଦରମା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ବାହୁବଳି ଅଛନ୍ତି? ଏମିତି କାହାକୁ ବାଡ଼େଇ ହାକେଇ, କାହାକୁ ଧମକେଇକି ଚମକେଇକି ତାଙ୍କ ଦରମା ଖାଇଦେବେ? କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଖାଇବେ କହିଲେ? ଆପଣ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିବନି? 2025-26ରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବେନି? କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ସବୁ ଏରିଆରେ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ କାହିଁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବା, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ସିନା ହାତଟା ମାରିଦେବେ, କାଲି ସକାଳ ପାଇଲେ କ'ଣ ଯିବେନି? ମାଲିକଠୁ ମ୍ୟାନେଜରମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଉନାହାନ୍ତି? ମୋ ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସବୁ ଯେଉଁ ମାଲିକମାନେ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ପାଖରେ, ଆଜି ନ ହେଉଛି କାଲି ସେ ମ୍ୟାନେଜର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିବ। ନାଣ୍ଡୁବାବୁର ଯଦି ପାଟି ବର୍ବାଦ ହେଲା, ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଚାକିରି କରିବ। ସେହି ସମୟରେ କେଉଁ ମାଲିକ ଅଟକେଇବ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦେବି। ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା ଠିକ୍? ନା 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 କମିଟିରେ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ହାତକୁ ନ ନେବା ଦରକାର, ଆଇନକି ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ପଇସା ସେ ମାଗିଥିଲେ, ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଲିକ ଭିତରେ ବୁଝାବୁଣି ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କିଛି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମଦ ମାଂସ ଆଉ ନାରୀବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବାର, ହତ୍ୟା କରିବାର, ଜାଳି ଦେବାର, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୁଁ ମାରିଦେବି ହାରିଦେବି, ଆପଣ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ କାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବି ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଉପରବାଲା ଲେଖିଛି, ଜନ୍ମ ବି ଉପରବାଲା ଲେଖିଛି। ଆପଣ ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଳିଦେବେ, ପୋଡ଼ିଦେବେ, କିଛି କରିପାରିବେନି। ଗରଜିଲା ମେଘ କେବେ ବି ବରସିନି। ସେ କମିଟି ଆଉ ଥରେ କୌଣସି ପାର୍ଟିର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଡାକିଲେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା କି? ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ କଳାକାର ଭାଇ କି ବାଡ଼ାଗଲା କି ବାଡ଼ିଆ ଦିଆଗଲା କି ମାଡ଼ ମରାଗଲା, ତାହେଲେ ଆଙ୍କ କଳାକାର ସଂଘ ତାଙ୍କର କମିଟି ବାଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବେ ଯେ ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣ ମାରିଲେ।
यार यदि कार्यानुष्ठान न होउची दयाकरी जो कलाकार संघ अच्छी ताले आपण कलाकार संघ को इस्तफा दे दियंतु जे ବାପି ମାମୁନି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଥା ସମାଧାନ ହେଲେ ବି ଆମେ ନାଣ୍ଡୁର ପାର୍ଟିକି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରି ଯିବୁ नांडुरे पार्टी तो रही सी जीवे कौन पार्टी करियो पार्टी आउ अच्छी सेकाल पखाला ना मो सरी जाइए ନାଣ୍ଡୁର ପାର୍ଟି ତାହେଲେ ଗଲା गला गला एबे 2025-26 बाहरी पारिबनी आ कौन कहउछन नांडू हाथ मारदेबे ये मारदेबे हाथ मारिकी थरे देखुन तुलसी गुण विच्छेद ହେଇଯିବ विच्छेद हो 2 मास हेलानी आ अच्छी कि सेटा ନାଣ୍ଡୁର ଗାଣ୍ଡୁ ହେଇଛି निश्चित गांडू तो हेलेनी सेटा डाउट किछि नै कि आपण मानू मु माध्यम जणाउछि जदि बुली बुली भुकी भुकी कहूच जन को मर्डर करदेवी जन को आकू करदेवी ताकू करदेवी केते टंका नियो जन को मारदियो बोली आज्ञा मो भाग्यर बंचीबार भाग्य ऊपर वाला लिखिची जदि मोर मरिबार थिबो ना ताहले मु केमिति मरबी आपण बुझी भी परिबेनी किंतु मारिबार थिले केमिति मारिबी आपण भी बुझी परिबेनी भाभी चिंती की कथा करेंगे आउ ये सब फुटाणी बाहादुरी ये जो लफंगाबादी और आउ कौट देखेबे आमे भी आज्ञा आपणकर 2टा हाथ गोड़ आमर भी 2टा हाथ गोड़ आपण 2 पार मारे आमे भी 4 पार मारू डाउट किछि नै किंतु देखंतु आपणकर गोटे अनुष्ठान अछि नांडुर यात्रा पार्टी बंद हेले सोनाली कौन करिवे कौन करिवे अनेक अनेक यात्रा पार्टी अछि नवा पई तांको नेगी यदि से चली परिबे तो छाड़ी ना नाडू बाइक रहउ ना कौन असुविधा ଭିତରେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ସେ ଅଲଗା ବାଡି ନାଟକ ଛାଡ଼ିଦେବେ समय कहब सोना झील सोनाली कହାର बोली समय कहब